रवां साल के इब्तदाई 11 माह के दौरान पाकिस्तान ने अशिया की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की हैं, जो कि 28% इजाफे से 28 अरब 80 करोड़ डॉलर्स रही हैं। इसी दौरान बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स भी तकरीबन 35% इंक्रीज़ की है, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश तकरीबन इस फील्ड में आगे पीछे हैं। आज वो डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आपको बताएंगे कि नून लीग ने अपने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत के आखिरी साल यानी सन 2018 में कितनी एक्सपोर्ट्स की और पीपल्स पार्टी ने सन 2013 में कितनी एक्सपोर्ट्स की थी। इसके साथ आज की दूसरी अहम खबर, पाकिस्तान से एक और नई प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट शुरू हुई है, वो है सीमेंट। पाकिस्तान ने पहली कंसाइनमेंट अमेरिका रवाना कर दी है और अमेरिका इसलिए भी अहम है कि दुनिया में सबसे बड़ा सीमेंट का इंपोर्टर अमेरिका है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। तरसीलात ज़र और एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान के लिए दुनिया भर की तरह बहुत अहम है। रवां साल के इब्तदाई 11 माह का डाटा कंपाइल होकर आया है। पाकिस्तान ने जो गुड्स की एक्सपोर्ट्स की हैं वो 28 अरब 80 करोड़ डॉलर्स है। गुज़िश्ता साल के 11 माह में ये फिगर 22 अरब 60 करोड़ डॉलर्स थी, यानी एक साल में हमने 11 माह के दौरान 6 अरब 20 करोड़ डॉलर्स ज़्यादा कमाए हैं। 28% की बड़ी अच्छी ग्रोथ है। इसका मौज़ना अगर हम नून लीग के सन 2018 के साल से करें तो उस वक्त 11 माह में पाकिस्तान ने 21 अरब 40 करोड़ डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स की थी, यानी उससे अब तक हम 7 अरब 40 करोड़ डॉलर्स की ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कर चुके हैं। 35% का इंक्रीज तब से है। और पाकिस्तान ने इस साल एक माह के अंदर मैक्सिमम गुड्स एक्सपोर्ट का टारगेट भी अचीव किया है 3 अरब डॉलर्स का। अप्रैल के महीने में पाकिस्तान ने 3 अरब डॉलर्स की अशिया एक्सपोर्ट्स की हैं। ये पाकिस्तानी तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। मई के महीने में डिप आया क्योंकि लोड शेडिंग का आगाज़ हो चुका है गैस की और बिजली की, तो वो 3 अरब डॉलर से फिगर कम होकर 2 अरब 60 करोड़ डॉलर्स रही पिछले महीने, और उम्मीद है कि जुलाई के महीने में 2 अरब 80 करोड़ डॉलर्स होंगी। तो कुल मिलाकर 12 माह में पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स 31 अरब 60 करोड़ डॉलर्स होंगी, सिर्फ गुड्स की, मुख्तलिफ अशिया की। इसमें अभी सर्विसेज की, IT की, टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट्स आना बाकी हैं। तो 31 अरब 60 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान की गुज़िश्ता 75 साल तारीख में मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स होंगी। और इसका मौज़ना अगर हम करें सबसे पहले नून लीग के सन 2018 के पूरे 12 माह से, फिस्कल ईयर की बात हो रही है, उस वक्त पाकिस्तान ने मैक्सिमम एक्सपोर्ट की थी 25 अरब 10 करोड़ डॉलर्स, यानी उससे इस साल 6 अरब डॉलर का इजाफा होगा। इसी के साथ सन 2011 जब पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में मैक्सिमम एक्सपोर्ट की गुड्स की, तो वो थी 24 अरब 80 करोड़ डॉलर्स। तो उस हिसाब से एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने में आ रहा है। पाकिस्तान एक हेल्दी ग्रोथ की तरफ जा रहा है। तो हमारे बहुत सारे नाजरीन जो हमसे पूछते हैं कि पाकिस्तान का कर्जा क्यों कम नहीं हो रहा, तो आप इस सामने सारे ग्राफ देख रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में, तकरीबन 10 साल दौर में, एक ही जगह पर 1-2 अरब डॉलर्स के फ़र्क से मुंजमद रही, जबकि PTI के पहले 2 साल में एक्सपोर्ट्स ने ग्रो नहीं किया, लेकिन पिछले साल और इस साल ये ग्रोथ ऊपर जा रही है। उम्मीद है अगले साल पाकिस्तान की गुड्स की एक्सपोर्ट्स 35 अरब डॉलर्स क्रॉस करेंगी, बशर्ते कि ये हुकूमत गैस और बिजली सनतों को दे और बाकी सहूलियातें अगर पाकिस्तान ने दुनिया में नाम कमाना है तो। इसी चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ, तो वो है पाकिस्तान में सीमेंट कसरत से बनाया जाता है। पाकिस्तान सीमेंट के बड़े एक्सपोर्टर्स में शुमार होता है। तो एक नई मंडी तलाश की गई है अमेरिका, जो दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। गुज़िश्ता साल अमेरिका ने 107 मिलियन टन सीमेंट दुनिया भर से इंपोर्ट किया था। तो पाकिस्तान की सीमेंट बनाने वाली एक बड़ी कंपनी DG खान सीमेंट, उसने एक अमेरिकी कंपनी से मुआहदा किया और हर महीने पाकिस्तान 1 लाख टन सीमेंट एक्सपोर्ट किया करेगा, यानी सालाना 1.2 मिलियन टन, जो कि अमेरिका की कुल जो इंपोर्ट है उसका शायद 1% बनता है, वो पाकिस्तान से मुआहदा हुआ है। अभी पाकिस्तान में और काफ़ी कंपनियां रहती हैं,
میپل والے ہیں اور دیگر کمپنی ہیں ویسٹ وے والے، وہ بھی پاکستان سے اس معاملے میں آگے بڑھ رہے ہیں، وہ امریکی کمپنیوں سے بات چیت کر رہے ہیں ہمارے ہاں سے جو سیمنٹ ہے اس کو بیچنے کے لیے۔ اب پہلا جہاز 50,000 ٹن سیمنٹ لے کر روانہ ہوا ہے کراچی سے ہیوسٹن کے لیے، اور اس کے بعد یہی جہاز جو ہے امریکہ سے پیٹ کوک لے کر واپس آئے گا، جو کوئلے کی فارم ہے، پیٹرولیم پروڈکٹ ہے۔ تو کتنا ہی اچھا بارٹر ٹریڈ ہے کہ جو جہاز پاکستانی جائے گا، یہ پاکستانی جہاز ہائر کیا گیا ہے جو کہ چارٹر جہاز ہے، وہی واپسی پہ خالی نہیں آئے گا، ہمیں چارجز بھی کم پڑیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ایکسپورٹس بھی ڈائیورسیفائی ہوں گی، کیونکہ جب سے یہ حکومت آئی ہے نئی نون لیگ کی اور 13 جماعتوں کی، پاکستان میں سیمنٹ کی کھپت کم ہو گئی ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری کا کام کم ہوا ہے، تو سیمنٹ کے پلانٹ آہستہ آہستہ بند ہو رہے تھے، کم پروڈکشن پہ جا رہے تھے۔ تو اگر یہ ایکسپورٹ آرڈر ملتے ہیں تو پاکستان کو ایک بڑی اچھی مہنگی مارکیٹ ہاتھ میں آئے گی۔ پہلے پاکستان سیمنٹ انڈیا کو، افغانستان کو یا سری لنکا سمیت ہم لوگ مڈل ایسٹ افریقن ممالک کو بیچتے تھے، وہاں پر سستا بکتا تھا۔ اب ڈی جی خان سیمنٹ سمیت دیگر پاکستانی کمپنیاں اپنی پروڈکٹ کو امریکہ میں سرٹیفائی کرنے کے بعد اس کو اب وہاں پر ایکسپورٹ کرنا شروع ہوئی ہیں، اور یہ بڑا اچھا ٹرینڈ ہے کہ اب ہمیں مزید چیزوں کے اندر جانا ہے، جو پاکستان کے پوٹینشلز ہیں ان کو پاکستان نے بڑھانا ہے۔ اور امریکہ کے اندر بائیڈن نے جو ریسیشن آیا ہوا ہے مہنگائی کی وجہ سے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک $6 ٹریلین کا پیکیج اناؤنس کیا ہے، تاکہ کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے اس کو بوسٹ دیا جا سکے، اور یہ کہا گیا ہے کہ 100 سال پرانی جتنی تعمیرات ہیں اور 100 سال میں ان پہ خاص فوکس نہیں کیا گیا، ان تمام کو ری ویمپ کیا جائے گا۔ تو $6 ٹریلین کے اس پیکیج میں جو بہت بڑا پروڈکٹ لگنا ہے وہ سیمنٹ ہے، سریہ ہے، تارکول وغیرہ ہے، جو کنسٹرکشن کا مٹیریل ہے۔ تو پاکستان کے لیے اس میدان میں بڑا ہائی ٹائم ہے کہ اس $6 ٹریلین کے پیکیج میں ہم 6 سے 10 ارب ڈالر کما سکتے ہیں اگلے 3 سے 4 سالوں میں۔ یہ کوئی انہونی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حکومتی سطح پر ہم دیکھیں کہ ہم سیمنٹ کے علاوہ کنسٹرکشن سیکٹر میں امریکہ کو کیا دے سکتے ہیں، لیبر ہم دے سکتے ہیں، اور پھر امریکہ کے ساتھ گورنمنٹ لیول پر ڈسکشن کر کے ہمیں اس میدان میں آگے آنا ہوگا، تاکہ پاکستان کے ایکسپورٹس بھی بنگلہ دیش کی طرح آگے جائیں۔ اب بنگلہ دیش کی 80% ایکسپورٹس صرف ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹس ہیں۔ دیکھنے کو تو ان کا پلس پوائنٹ ہے، لیکن ان کا نیگیٹو پوائنٹ بھی ہے۔ کیوں؟ بنگلہ دیش کی 80% ایکسپورٹس جس چیز کے را مٹیریل پر بیس کرتی ہے، یعنی کاٹن، وہ تو بنگلہ دیش 10% پیدا نہیں کرتا۔ تو اگر کبھی دنیا میں کاٹن کا قحط آ جائے، فصل کم ہو، تو بنگلہ دیش کہاں کھڑا ہوگا؟ اس کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ پاکستان میں یہ ریشو 60% ہے، ہمیں اس سے بھی کام کر کے 40% تک لے جانا ہوگا۔ اپنے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کو کم نہیں کرنا ہوگا، دیگر چیزوں کے ایکسپورٹس کو بڑھانا ہوگا، سروسز میں آگے جانا ہوگا، آئی ٹی کی فیلڈ میں آگے جانا ہوگا، دیگر چیزوں میں آگے جانا ہوگا، تاکہ ہماری ایکسپورٹس کی لائن جو ہے وہ ڈائیورسیفائڈ ہو، اور خدا نخواستہ کسی ایک چیز کے قحط آنے پر پاکستان کسی آکورڈ پوزیشن میں کھڑا نہ ہو۔ ہم امید کرتے ہیں اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ پاکستان پر اپنے خاص رحم کرے، ہمارے معاشی حالات بہتر ہوں اور ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد